ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ସହାୟତାରେ ଆଦିବାସୀ ଭବନରେ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଓ ପଦବୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ଥିବାରୁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ସାମଲ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ କ୍ଷୀରପ୍ରଭା ବାଘ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁଶ୍ରୀ ଟିକିତା ବାଘ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସୁଶ୍ରୀ ନିକିତା ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। बुझल तो आम प्रकृत में भोट पेले 6 वर्ष है छुआ टिके भोट दे पार ही गोटे मैंने राष्ट्रपति भोट दान सचेतनता शिविर अनुष्ठित अवसर मत सहभागिता करवा सुजोग देथिबार भौणी को बहुत बहुत धन्यवाद तथा अनुष्ठान को धन्यवाद। आम गण तो अच्छा सुभाष सर जी की मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता सब हटाकर्ता तो परिचय देवार किए नहीं पड़े तथापि कहीदे से तो आम अनुष्ठान मुख्य आज आमर पाखे इलेक्शन माड़ी आसुचे आमर केते महत्व गोटे भोटा आमर मतदानटा से विषय आम सुभाष सर कहे गोटे भोट लगे सारा भारत विकास हो पारबा आ गोटे भोट लगे हारी गले आमर भारत विकास नहीं पारे तथा आम ओडार विकास नहीं पारे आमर गाँव भी विकास नहीं पारे। तो समाज रे जे अनुसार भोट रो राजनीति चली भोट मतदान की किना बिका चली से विषय नेहरू युवा केंद्र संगठन तरफ प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक गाँ के पहुँची करी केनता सचेतनता करा से विषय भारत सरकार निर्देश। तो मुझे अनुरोध करी आम सुभाष सर को जे आम लगी भोटर भोट देवा केते महत्व आ गोटे भोट रो तार महत्व केते अच्छे तार विषय पुंखापुंखी भागे अभिभाषण रखबे मुझे अनुरोध करूँ।